Guys, manood tayo ng basketball ha. At kumpare natin maglalaro ng basketball. Sikat to, sikat. Star player. Yan. Kondisyon na kondisyon. Grabe, kondisyon. Ready na. Yan. Eh, wag mong kalimutan yung lagi yung ano yan? Deodorant. Oh, deodorant. Yan lagi. Oh, Nivea deodorant. Pag naglalaro ka, kailangan mong lagi may ganyan. Papunta na kami. Basketball court. Varsity walk pa. Varsity walk pa yan. Yan. Pasok na. Yan. Varsity walk pa yan. Dito na. Parang may konsela. Ang pang kinakamayan. Yan. Varsity walk. Pasok na. Varsity walk. Abangan natin yan mamaya ha. Abangan natin. Talo kayo eh. Paso. Tumingin pa.